مرحبا اشتر امجبو رومانات يا داوي دري فكري بهلن وحشاشك فقرن لقال هافن امي لسروي هناكي باخفن صحبتك بكن اتخازم دسبيك ده يعني جبوت شيروكا ويجي هناكي فابا از وهناكي يعني دسبي بكم لهنگاش برك شيروك حفكي بلاوالنا يعني جي بلاوالا خويا نزهنكي قلا وان بلاوالا يعني جي وان كوم كانا بكم چیروک جه زرگای یعنی زرگا ورخویای شنگالی هاتیه و میره و پیروژی شروانه لروجاوا شردکه او آلیه که دنیا جی کمک کدن کمکا نسیما و ظریفایه او زاروکه وانن او جی بخواه چیروکه که زرگاجی جالیه کی چیروکا زرگاج دیگه جوان جبرکو حفکی تنیتی د چیروکا هر سیاج دهیه چیروکا کدن عثمانه عثمان جی دروج جیه کی ودگره باجر و شابشتیوی شر خندقا دست بید که و جلویر دهیه چیروکا کدن جی چیروکا خورتن شروان و هناكي وك باترسوكا كيجي سردست هنا للدرفة ايكو وي بوار شربكن يعني تشيروكا از يعني كارم فيها بيجم يا برسكي از كارم شتربكم يعني الهاما فيها تاج كوغرت كو داس بتشيروكا كواري بكي وتشيروكي سينوري وي ديار بكي جك يعني براسي دما دسبيكا تجي يعني هل بتفي روماني دم بيجن دبا كوج جالك هلا دم رو دس بيبك ببرسيجي يعني كوب خازن درباري روماني دو سرنجاما روماني تشروكا روماني جيناكي فيتشرينن دبا كوج جالك هلا عند ببرس يعني ببرسين جور بجور دبا كوب بي دس بيكرن يك جي ايفا يعني جبر تشما يك جي ايفا جبر وقت تجي دس نشانكر عليه بالكش يك جي تشيروك اساس ليه تشاوا يعني تشيروكا كم وكو تجيجوت مثلا تشيروكين جهي هنا الفيدريش خو مسألة في روماني جي أو أساس تشيروكا هنا كيجي استخدام جبر دسبي بكم مثلا تشيروكا كو بده سالانه آنجی بسیار سالانه اساس چیروکاوی ولاتی چیروکاوی نتوی چیروکاوی ملتی چیروکا که سردست هی یعنی چیروکا اساس چیروکا بنگهین چیروکا که سردست هی او چیروک جی دکه که راستراز جار ناجر جیانی بخطی مینجی جار ناجر دیروکی بخطی مینجی جار ناجر بک مشت بمثلا به بیداگرتن به چیروک بیداگرتن جی برواجی و رومان ادی چکیجید که اساس مثلا چیروکا و رومانه و مسئله چیروکی بخوا دیگه یعنی و ناوند دیوالات که اساس چیروکن جهجی چیروکن قراغان هنه چیروکن دردوری هنه لأوجد ناو خود چیروکان ناوند والای بریا هر تشتی و کوچی دست نشان کر چیروکن قراغید هنه یعنی نسیما زرگا بیشن عثمان یندن چیروکن قراغی هنه لأوجد ناو خود آراس میرو دستاویجی کی جان چیروک اوجید ناوا خود دیساب والاد بینه چیروک ناوند داویج چیروک جی بالای اوجی میروف دکشینه و دکشینه قراغه داویجی کنارم بالای کی شخه اساس میروف باوای کی وقتال و مسئله یجی بنره هم مسئله چیروک رومانه یا دری وکیلی بهرن و حاجیک وگرن هم چیروک و هم چیروک اساس کوم برگان ها بحث کر یعنی که مثل وکر که او چیروک که ناوند ختمان دی جار نجد ختمینه جار نجد چیروک که سردستی که همون گلک تشتاد نخومینه جی براستی دور دژی میروف دمالید نره اساس او چیروکا بخو چیروکا اساس چیروکا بنگه یا اما بیشن که دیروک که جی تمثیل دیگه راستی پیواژوی که جی تمثیل دیگه قدره که جی تمثیل دیگه او چیروک بخو جی جار نجد ناوند داوی چیروک بخو جی میروفان بر به کناری و بر به قراغی و بیشن دهت دیده د پکین جی جارناجه دندور خود جی فتسینه آراست چیروکا و رومانی که اساس مثلا من بیشتر ناوند والای او ناوند وقت مسئله کی سروکیری جی اساس ناوند والایه یعنی مروف نماد زانه به کی جان کنار انوان چیروک القرآن چیروک الدرودوره چیوان
جوان چیروکان چی وان دکاره تخوی مزل والا یا جی ام بیشن دنوا وی دیروکی و سر بیشن بیواجوی ده ev çiroka ku navendê dadigre û di nixomîne bêjin çiroka seredest ku her tiştî li gora xwe dipîve ku her tiştî mirov bi wê çirokê ve dipîve esas mesela di dîroka Kurdan di Kurdistanê de rasterast çirokê takîkes jî çirokên em ê bêjin komikan jî çirokên bêjin girseyan jî çirokên bîrdoziyan îdeolojiyan çirokên em bêjin bîr û baweriyan jî ku kîjan çîrokê mirov dest bave jî arast divê mirov bi wê çîroka navendî bipîve divê tam divê xalê de divê peywendê de rasterast mirov dikare ku ev çîrokên heyî hemû digihên hev lê hemû li kwî derê digihên hev ev hemû çîrok di wê navenda vala ku çîrokek esas girtîgehekê jî yani dûr de wek bêjin sînorên gelekî stûr jî li dora wê hene çi jwana dikevin nava wê û bi çi dixetimin esas mesela vê romanê hinekî jî ev e esas çîrokên wan çîrokên wan bi şiklekî bawayekî digihên hevdû ku carna jê mirov lê binere wek ku tena serê xwe yek bi yek ev çîrokana hene lê mesela her yek di nava romanê de jî kêm zêde ji xwe ez dibêjim qey temsîliyeta veya heye yani dema zerga û keçika xwe diçin malê mirov dedikê ji ku li wê kolanê car caran bi kenarê ve diçin bi qirağê ve diçin yani wê hest dike ku bêjin navenda bajêr jî an jî kolanên bajêr jî deriyên bajêr jî wê hinekî bi derûdorê ve dehf didin bi qirağê ve dehf didin wekû mirov li banoxeyê xaniyekî be yani ji wê derê bi qasî ku bi tirsa li kumînê hebe jî ku ev jî temsîliyeta wê mesela di ketina Seydxan de jî heye ji banoxe dikeve ji serxêndî dikeve bi awayekî وەکو مگۆ بێژن وەک بیرێکی وەک مەزەلێکی سەرڤەکتی و کیژان ئەv çîrokên di qirağê de çîrokê li derûdorê çi jiwan dikeve vê derê bi rengekî ve çi qasî mesela dagirin esas ew ciyê vala ya jî ev wek çîkekê çawa wê di nav xwe xwe bifetisîne jî hinekî wê hestê jî esas mixwest ku bide çîroka yani romanek jî mesela bi çîroka ku navenda romanê vala be yani navenda çîrokê vala be çîrokeke navend vala mi bêjin çi qesî dikare bi çîrokeke bêjin dagirtî kî bi çi rengî dikare ji wê derê bêjin derxê û dagirî jî esas esas dema wekum bêjin pirsa herî dawî ku ji ku derê derket ev çîrok yani çawa we dest pê kir te pirsî çîroka esas çîrokek bi xwe serhebû yani dibe ku mesela ya min ê ew çîrok çend çîrokên xwe serhebûn ya min ê ew çîrok binivîsandan çîroka wan binivîsanda ya jî esas ew ku وەکو مگۆ هەموو çîrokan mirov çîrokekê dipîve esas di Kurdistanê de li ser vê axê min xwest ku ev hemû çîrok ji esas bi wê çîrokê bên pîvan henekî jî ya jî tercîh ez bihêlim bi awayekî navend vala ma min xwest ku navend vala bimîne di romanekê de çîrokek mesela navenda wê vala tuldora wê çîroka çi qesî dikare bêjin lêke esas wek qor bi qor mirov lêke ew çîrok ew navend êdî çi dikeve ji wan çîrokên mayî di encamê de jî mesela ji ev navendê di navenda vala de me bêjin ya vê çîrokê de ji çîroka zerga çi ket wê derê ji ya Nesîma Zerîfa çi ket wê derê ji ya Osman çi ket wê derê ji ya Şervanan çi ket wê derê ji yên em bêjin serdestan mesela ew awayekî din temsîliyeta wan ji wir çi dikeve piştî dawiya dawî de em ê bêjin ew navend heger mesela mirov bala xwe bide û bi tercihên xwe kare bi wana derxe êdî mirov dizane ku di wê navendê de ew çîrok çawa saz dibe çawa carna jî ji hevdû dûr hevdû temsîl nakin çawa ji qesî bi awayekî girîft dikevin nav hev yani me re kare bive ji esil wê navenda vala hinekî jî heşê xwîner e yani xwîner wê çi jê derxe belê rast teqez ew ji ber ku te gelek cara ji me re gotiye em zanin yani tu romanekê demek pir Kurd de ava dikî yani 4-5 meha em gişî zanin ku 4-5 meha di romanek gelek xurt jî ava nave lê em bi romanê te jî qayîlin em gelekî jî temek xweş wan dikin yani çawa we ji ku tê yani ew
بله يعني آراست دما رومان دردکه از دست بیت که دردکه راست به 4-5 ماه رومان ادی مروف دزانه که با رومان لی بریاوی یعنی مثلا اف چیروک اساس چند ساله بینی هی حتی کتی دکمله و تی جیه کی دسکنه کس ترجیح خود کم یعنی مثلا بیشن اف کاراکترانه یک بیک دمارودنین و از دبیجم مثلا بیجن تکیلیا وان کاراکتران بخطاب هفرونی و تکیلیا چیروکان به هفدور رونی چه تکیلیا مکان به هفرونی تکیلیا زمین به هفر اوانا گشت هشی خود پیشید رودنی بریا هرتشتی یعنی نوتین خواهیم که از پیواجوی میز نوا ساله که 2 ساله از نوتین خود استینم اساس یعنی یک به یک تمثیلیت وان کاراکتران چی تمثیلیت تکیلیا وان و زمین چی مثلا تکیلیا عثمان و زمین چی تکیلیا عثمان دسر مثلا جبوی رومانه از بیجم عثمان دسر کی جان تگهان رتی خاطی ودری کی جان تگهان تمثیل دکه کی جان زمانی تمثیل دکه کی جان مکانی تمثیل دکه کی جان هستی تمثیل دکه اوانا گش رودنین پشتی و اساس او 4-5 ماه کودن بحث دکن جلد که یعنی او درد کردن یعنی لبریا وان یک به یک مثلا اف چیروکا وان کاراکتر وان هستین وان دیالوگ وان مثلا نرین وان فلسفه وان یان کاراکتر آنجی یان مکان و تیگه آنجی اساس درد که یعنی مثلا بیشتر وقت پرسا یکم کوکر مثلا چیروکی بش کمک چیروک هبون دوی رومانی ده اساس yani beriya kız dest bir bikin binivisim le jibokaz mesela bir yara veya bidim belki jiber ku risk buji الجوري من جي كو كم زيادات بين قليل الجور خوينا رانجين ها تشتين كو برتكين كتيجي ليد نرم كو راست يعني ريسك بو يعني بيجن فالا وكو يعني فالا بون اكشوا كو هستا و فالا بون يجي اساس بمروف رتشيبك يعني وكو ام بيجن جارنا مروف خد فالاهيه دد بينو كو بيج قيمه بالدفيره كبلكم يعني مثلا او تهل بجارتنا و ترجيحيه بخوجي بيواجويه ك دودريج بو يعني گلو از ویال سر چیروکه که ساز بکم عجیب چیروکه که بنگهین و چیروکه در دور اوی ساز بکم ام بلا چیروک والا بی وز ساز بکم یعنی وقتا کو والا بیجی او هستا والا بونه والاهی کومروف اساس با اوای کی به چیروکا سردست به چیروکا خودی اقتدار هر چی قسی ام بیجن دما مروف بیجی خودی اقتدار پاری کی چی که پارادوکس یک جهبه ناکوکی یک جهبه دوی ناو برده لیراست چیروک بخوا چیروکا اساس کوم بحث وكر او چیروکا محمود چیروک پیتی پیوان او چیروکا مقتدیری جی چیروکا خود اقتداری جی هک چی قسی لهمبر سردستان چیروکا که ببرین به جی لدجیانا کردان دجیانا مد دجیانا کردستان دیاجت کاراکتر کردستان ده چیروکا که سردسته یعنی بندستی سردستیه که چیروکا بندستی چیروکا که سردسته آراست يعني ستيل ويسر دستيت يعني مثلا شخوت كاركترا نتاوا د كاركترا ملت عنده هجر چروكا بندستيه راست كاركترا كسردستي يعني چروكا كسردست به شخو حتى او سردستي هلنوشه شخو آزادی جدر ناکه يعني چروكا ميا سردستيه بندستيه دوی با اوای کی سردستيه و بندستيه هلوشه بری هرتشتي يعني اجبروي بلنغازي يعني بله او چروكا اساس يعني چروكا بنگهين چروكا ميا كو اساس چروكا بلكي يك چروكي كوم بيجن يعني چروكا كردستان يك چروكا كردان يك كوم بيجن اساس بحسابتكم يعني او چروكا مثلا كولونياليه چروكا بندستيه اساس يعني اجبروي كي كاز بيجن مثلا او چروكا بندست چروكا كگلكي سردست يعني جبروی که اساس والا کرنا ناون داوی با اوای کی درفتا چکیجید که یعنی درفتا تکبرین اوی چروکی جیب اساس درد که بیش خو شرجی درفته که يعني شريكو ام بحث كن شريكو بويجي شريكو دوي باوي كي بسمبول عند دوي رومان ديجي درفتك كويت جروكا سردست يا بندستي هلوشينه كويا ام تيك ببن شو تيك ببي يعني بيجن ويا بندس بك يعني بروفاجي كوي هلوشينو بندس بك اساس جروكا كنو ساز دبي او جروكا راجيش جروكا در دوري كوتيك هفن ودري جروكا كنو بافرين دبدخه يعني فاجي بلكي سينورين روماناتا ديار كرنا كنت يعني جدبلاك وشر بدو مع اصل دسبيكا شرط يعني دم كرتكو هنا شر جران دسبينك لي وكو شو ما اودي روك جبركو مديتم زانن بشتي وي شر جلكي جران هات لي يعني دفيتشي روكا تو ناجي جور تاچين روكا خب سينور كري جبركو تشتيك تو قلاويت كي يعني او وي سردستيا بلنغازي
کو جبو یا هلوشندراو بیان جی لبر سکنک به دجیانی ده یا ایک اصل وی سکنا دخوازن دخواد بحوینن جی لور لباجار دمینن يعني ايه نشخوا درن يعني دباجار دنامينن لي تشتكي د في رومانات تشتكي جلكي بالا مكشان يعني نویسکاری به تجربه بجالی چیروکات گلکی خصیصن جبر که دخوازن هر چیروک خوش بو رومان خویدن هلینن لیت عملید نرن یعنی دو شازده روپله رومان 216 روپله ده یعنی مرا کار بویژه بقاسی 4-5 رومانه ستور چیروک دیدنه یعنی اصل یعنی مرا کار بویژه وقت آنتولوژی چیروکا جی بوی بدیتن هرچو قص هفدو بگرین جیوان چیروکانه گش بندستانه گش ای جی اکینه گش ای ریان اصل مرا کار بویژه ای تنیتیه نه گلک جوان چیروکین تنیتیه نه دوانا گش درومانه که هاتن حواندن اوه خاصی یعنی وی جومردیاتش کته yani esas rastı babaya ki belki mirov profesyonel bir fikri yani piçik ancak çiroken ku hani çiroken ku mirov ser bu habit ser mesela bejim brunuşkirin bir de her yak mecara romane ki çima çarpın çirok behavret kevini ya ji zedetir behavret kevini de be dinavar romane ki de ev jomerdi jikute esas bari ki mirov bala xobet Kurdistan eşfa duvarı çirokanda Kurdistan bu jomerde esas yani ah bu jomerde yani jomerdiya ve az baway ki erinit bejim len tişteki neyni yani eşu azara kulvederi trajediya ku u dramen ku ve servi ahitin jin pırın yani yek bir yek شخو حد یک خودی چیروک و او پربونا وان شخو بس باوی کی نینی جومرد اساس مثلا کردستان جبروی کی جین هگر مروف بالا خو بده و بزانه به بجن فرمولاسیون که نو آوا بکه به پارامتر نو فرمولاسیون که نو آوا بکه راست به که او چیروکانا باوی کی دیش خودیسا مثلا برومان بمچیروک بن هر چیروک که بخواج عالیه وان بجن پیوندی وان تکلیه وان تشتین که خود سپیرنه تشتین که خود رد مثلا رد کن اساس اوانا بخوا شخوا چیت کن یعنی دبن سدمن مثلا بدهان چیروک نو جی جبروی که اساس مروف دکاری ببیجی که اف جومردی به خود هندوری خود چیک کشیدینه یعنی نج جومردیا راست جومردیا منجی جومردیا و کمگو جومردیا و خیلی از دیساج بیجیم یعنی اف تمثیلیت و جومردی نه تمثیلیت که پر باشه پر ارینی یعنی نه خوزی خصیص بیا دویواری دواری وان چیروکاندم بیجیم کردستان خوزی خصیص بیا لی مخابن جومرده اف جومردی جین لی تکلیه بویرنگی دما مروف چیه بکش بر مرو بوار مثل تکلیه که نو ساز بکن چه تکلیه پیوان به هفر ساز به درجنو و ساز به فرمولاسیون که نو زمان که نو درفته که نو با آفرینه اف چیروک درفته که نو دافرینه اساس یعنی تکلیه چیروک یعنی به هفر کج ساز به با کمگو مثلا بنگها چیروک که نوجی داویجی آراست یعنی جبروی که مرو سر چیروک که تنیره بنگها چیروکن گله کی نو نکار باوی جیل ورمن یعنی دبک مروف باوی جیل مثلا چیروکن کو دوی وارد مروف گله کی نه خاصیس به چیروکن نابینه او تکلیه که نو ساز بکه و کو چاوا مروف و گوتنه که نو آوا بکه مروف دسپیکا بنگها چیروک که نوجی دکار دینه جبروی که یعنی از بیشم گله کی نج جومردی امن جی آراس از دوباره و بیشم باوی کی نینی بیش جومردیا و آخیب خواه باس براستی یعنی طعمك كلك خوش دام في شيرو بياته نها رومان بتنيتيه دست بيدك يعني كو چاو زرگا سبه در بر پرتل در ودنره بترس شغال در ودنره و مرزان تنيو كچكاويتي وري دست بيدك دوره ام بتنيتيا نسيمه وظريفه جد حسن يعني ايه دي وكو جماله كده بچند مال تنيتيه كوان دست بيدك دوره ام نرنكو اصل تاخشي تنيدمينه و دورش خو باجار تنيدمينه يعني اصلا چيروك گشتي كي بنرن يعني يعني مرة تنيتيه كي اف تنيتي جبركو چيروكي وان تفكري بو اف خو تنيتي ور چي بو يان سدمكو هبو كو توان تني بهريان جوي حصہ تنيتيه بدي
راست اساس مثلا رمان جتنتي شو رمان باریکی رمانا تیگه هایجی آراس می‌بیش تیگه رمانا هستا نجی با آوایی کی تنتی و جتنتی و دیترجی بلکی بکسی آراس یعنی بکسبون بخوا بلکی جی یک جستونه و رومانه با آوایی کی لیو کوکو مثلا زرگا دست بید کی و تنتی زرگا دست بید کی بول تاقید نره تاق بخوجی تنی او پرده قصه بیجی تنی کلان جی تنی باجار جی تنی لید داویه ده ته حتا کی داره یعنی وقت با آوایی کی دی بیجه کو تو کس ج مثلا ج اسماعیلیا مر نبو مثلا جكير نبو قربان يعني نهات قربانك نهات باويكي كم قالك جاران لهيفينا كم بيجن بويا تمثيل بويا شغل باويكي يعني حريداوي دروماني ده يعني تشاو ام بيجن ابراهيم كيراوي دسيوي ده حضرت ابراهيم كو اسماعيل وشرجك و قربانك برانك تي قربانك تي که شخود و درجی تی گوتن آراس مثلا بکسبون و تنبونا و رومانه و تنبونا چروکا اساس چروکا سردست همان تشته یعنی هر جاره ام دیبیجن که و جاره کرد دست ابراهیم دیل لیو سر اسماعیل جنبه و yani duvarı kurdan dembejin, çiroka kurdan dembejin ve beranek be ve berxek be, qanabe ve mirişkek be ve tiştek be ve dikek be ku awker ne eser stüme ba ki le emhercar ku beri ev roman beni visim biçenda ki jidi samel du cihadit ku hatta lise cihad çar parça Kurdistani medit ku esas tükes mesela Türkes bejin nay ve kira des İbrahim de na çikenake yani bejin kurbanı kejer naşin yani bere kerina de bere kerina de jekid ev kerjmer baaway ki rojavaji mesela başurji bakurji evaj hat ditin aras yani ev tiş baaway ki temsiliyeta ve romaniya bekesiye bir teneti heneki ji ev ku bariki ne vakomugo شخود گله کی دنیز دی یعنی یا باشور رفراندومات باشور دیجمدی لروجاوا جمدی لباکور جمدی دیسا لروجلات جمدی باوای کی اساس او بکسبون کسی مثلا تنبونا کسی بکسا باوای کی ev vakt peyv vakt gotin vakt buyej lcemmeji hey esas mesela ku dedi çıkedi bejin nava kurdi deji hey kesen be kesan bavayki yajin kese be kesatunu kese be kesatunu bavayki esas ev brengeki yani çıkejit beji ku dve derede mesela yani mesela nikaşa vejdikin bejin ki xodiye be kesan ve persejit ki esas mesela derdixer roman uyaj derdixer bari ki hene ki ev bu mesela tenebuni u bekesbuni ev jidisa kumrov bala xabi de biçiroka serdest ve disa giredaiye yani براستی ev roman وخویای و دمک دریج بر سریم به جبر کو جاری دخینم او جی سدماوی هری گرینگ جی yani نویساندن دو وکو تنج چاوی مروار نویسیه yani وکو تج هاکی مروار گشار نویسیه yani مکان جی دناف ده شو روزه ویج دناف ده لهنگ جی دناف ده بگشتی که yani وکو مثلا وکو هاو ناین دیتن مثلا تین مصدانجی تین بهنکرنجی تین بهیستنجی یوانا گشتی که مرد وید بینه یعنی جوه آلیا ده گله کی مبخوا یعنی به متایبتیه کوی هبو جوه آلیا ده از بیش ساعت تخوش yani براستی مثلا شو من کی چاوه yani بجن دما roman دست بید کش خود تکلیا ده دست بید که بشه یکم دیج پاشیجی مرو دبینش خو yani شو roman veya de beji و roman در دخه پیشی veya تکلیا مرو و آلاوان در دخه پیش yani آلاو جی ادی وک متافوران دبن خودی کسایتی دبن وک دری اصل یکشون دری یه آلاوین بزمارن ev یک باوای کش خو بنه کی مکانن دیسا yani mekan باوای کی مثلا geometrik bunu derdikeve
باوکی جی فیزیکی بونه در دکوه دب خودی روحکی باوکی او جی د تکلیام مروف و مکانان دی تکلیام مروف آلاوانده یعنی جار ناجه مال خانی بخواجی ام بیشن مروف دکوه yani mirov tê dike ji ku esas xanî awayekî fîzîkî geometrik heye lê tiştê ku wêya ji geometrik bûna wê derdixe tiştê ku wêya ji fîzîkî bûna wê derdixe û dike xwedî karakter dike xwedî ruhekî esas tekiliya mirov û alavan bixwe tekiliya mirov û mekan bixwe yani çîroka heyî bi awayekî ya jî çîroka ku tê afirandin ya jî çîroka ku tê avakirin bi wê çîrokê û tekiliya که چیروک تکلیام مروف و علاوه بخوی تکلیام مروف و مکان بخوی که بی زمین جنای شروع وکرن با آوایی که راسته هدیه yani devirde belki meseleye yek jeji şuha bijin meseleye kuvago sehekkan u hestan u bijin tişten di ala vu her vakitin ev bawa ki çikejit ki yani deve roman de mirov deve dibine ji ku roman bu temsiliyeta ve yaj temsiliyeta tegahan bu khoyji yani bijin vaktekiliya mesela vak بيجن سهكين مروف أين هستو طعمو بين و بيجن ديسا جدر بيوان بيجن تجهن هن كم تجهن مروفا تجهن مروف ومروفا بهفر تجهن مروف ودربي خجي راسيا دربي يجي تكليا مروف ولا تكليا مروف باجار تكليا مروف وبيجن حوشا مروف تكليا مروف وخانيه مروف ساز دكنجي او ملكيت باوايكي درد كبه پیش برنگکی اوجی نتنه دی چارچوبه گرلکی مثلا مادی دی دردکه دی چارچوبه که دن و دی دردکه آراس مثلا چارچوبه که مادی در باس که سینوره که دن آوادی که اساس دوی تکلیه ده هنه کی رومان بلکی جوی آلی دی به خواندن او چی که یعنی هنه کی اصل مثلا رومان مگاوات گو رومان دست پیکا شرده لی گلک اشارتی گوی چه یعنی اصل انجام جی دناو دهن یعنی بلکه انجامه دناوی ده جبالی جمد مربع و حتی جمیلا بلکه جالی کچه ده مبر حتی دایکا تایبت بلکه جالی گورین کتن کلان و آخا گنی کو یعنی آخا لاشه مروی کو گنی بویو کته مرو بوانا گشتی که مرد و گلک انجامه جی یعنی تشتی کو هین پیک نهاتی جی تینی بیرا مرد کوی پیک بین چیروک شخص وانا چیروک اساس که مرد دسپیک د کوجی دس نشان کرو پرسی اساس چیروک سر وانا را آواده به چیروکان نوجی باوایی که یعنی شخص اون تشتی که رومانش دا آفرین رومانش آواد که تشتی که اساس در وی رومان راستیا در وی رومانش خود که رومان بیامن رومان تنه متنی و نگیره دایی رومان خواندن وی رومانه یعنی مروف تنه متنی بخوینه و بخوازی که ناف سینور متنه دید ببینه شخوا ام بیشن سینور استوری رومانی که چروکان که ناوند والد بود در خدر ویوی تداوی قرای او دیگه که سینور جهان پاری کی هلوشن جبر وی که کمرو بیشن چروک سینور گله کی استور آوانه که اساس دسر ویار مروف دکاره مثلا درکه وی متنه که در وی متنه اساس هم او چیروک جی آواده به او ناوند جی تداگرتن برنگه کی بوان تشتان جبر وی که جی دوی در وی متنه جی اساس بخوندن یا جی در وی متنه هم دبیجن چی بلکی تشتین گوکو تجیگو د پیشروج د درک و پیشیا مجی هست دبی یا جی یک پاشیا مایه جی اساس هست دبی د سر وانا جی هنه کی هم چیروک آواده به و هم جی ام بیجن او جه وال آجی پاری کی تی داگرتن آجی هنکیدن تی کولان یا جی بیشن هنکیدن تی کولان هنکیدن بلکی جی والا دبی ام لهرسی رومانی تبنرن ام yani taybetiyek deye tedbin yeka dayike tedbinin yani belki vaku gavadın tegot yani jaliye çiroku eşu azare de gencineyek bijibe لی تو خواگله که جوی خودی دکی یا وقت ترجیحه که اجبر کو باو ده هر سیاجی نزیک بونا نویسکار و باو و نزیک بونا نویسکار و ده هنه که جدایه. بله. راست يعني از ویاجی دما ببیجم بلکی بیجه همو تشتکی وگرید دلش و همو تشتکی بتگریدان يعني فرمولاسیون و فرمولاسیون ده و باو
باریکی فرمولاسیونا بیشن میر و جن نیجی فرمولاسیونا میر و جنه با وایکی سوسیولوژیک و با وایکی پلیتیک فرمولاسیونا سرده سوبندسیجی هم ده جواکن فئودال ده مبین جواکن هنگی دن کلاسیک تجی هم جی راست بیشن جواکن بندست تجی جبر که با وایکی مدرنیته جالی سوسیولوژیک و جال مدرنیته دماچنه و بیشن تمثیلیتا آنجی رولن بیشن سوسیولوژیک دیجین yani jizayendeki vedetir pişti demek ki jizayendeki vedetir ya bizim ya cinseki vedetir temsiliyetin ya mesela temsiliyetin olan hani rolan delizin esas yani bav ne tane vak mereki de civaken bir rengi de yani kengi demam bizim civak runen u bavakin بیشن مثلا الگور دینامیکین خواهی هندورین و گوهر جواب و دمی باف بیشن باوله مثلا رولا که تنگ بوی لیوک بیشن میره کی دیجی دنوا جواب کردی یعنی جن جیل گوری و دیجی و دور باوی کی وقت مروف تن مثلا بن سیوانا مروفیه دیجی تنه نرولر لیزن دیجین آراسیان لکل سانه باوی کی بیشن دی و باف لا تنادي وباف جن ومير بيجن كو افجن ومير تيكليان تشكي تاني وك بيجن زاين بيجن جن ومير يعني مير جنجي ناجي رولاد ليزي مجبور رولاد ليزي يعني رولن سوسيولوجيك جيد ليزم باوايكي رولا كود كيفي بيجن سر ملی یا جرولا کو لی هاتی بار کردن لجنی هاتی بار کردن جنی جی چوات کو دی تمثیلیت گله کی مثل زانبون و زانیاریه جی و بیشن گله تشتا ایشو آزار و دور دیجی آفراندنا بیشن فلسفه که نزدیک داینه که بیشن هلوستان جامعه دافرینه راست جی چما وقتا کو بیشن اقتدار تو بیده چیه تبدأ جرسيكي تبدأ كسكي بيجن تاك كسك جيبه بيجن مونارك بيجي أوليغارك بيجي بيجن أوليغارشيك بيجي مونارشيك بيجي تمثيلية تكلجورا خوش كده يعني اقتدار محافظة كارية كمجبور محافظة كارية بكشي دما محافظة كاري بواي كم بيجن زانس شي دما محافظة كار به دهندور خود سينوراش خود چتكل دورا خود سينوران چتكيش بول كل نه هلجدر و إيرش بيهم يعني تيريد كي محافظه کاریش خو اوید شته قیمه خپیتینه قیم پیانی نجی و پاراستن نجی محافظه کاریش خو باوی که کردی مرو بیچ پاراستن چت پاریزه بیشن هم ین درفتین خود پاریزه و ام بیشن ملکیت خود پاریزه و ناهی او تشتکی دیج يعني لهمبر چت پاریزه لهمبر همو لهمبر نوبون ات پاریزه لهمبر بیشن ایریشان د پاریزه لهمبر بیشن دمید پاریزه لهمبر هر تشتی د پاریزه و مرا يعني بلكي مشار بي گهرتن له يعني ويا مرا قارب صوفي كيس جريد وقتا كويج باجر در كفيج در تريه خو جريد ده وحتى دوي درات شخا قالا ماشو موزات كو دوي بخنج بوكو ماشو موز نخنج بوكو جان دوي بلكي زاروك ماروك بين بخنج بوي ويبخج جدين او بخج ملكيتك راسته يعني tam devir serviyar مرو دكار بهساني در باس ويدري بله تاني چكيج خوازم بيجم لزيد بكم يعني ديجي شخوا رولا كوداية لهمبر ويرو لدا ما در كبه يعني بيجن رولا سوسيولوجيك يا كوديجي ودكه بندست وقت جنجي دكه بندست وقت ديجي دكه بندست آراس مثلا ابجي چت كين دين بخوره دين بندست بأوائي كي بيجن نمحافظة كار چما دوی هلوشینن بری هر تشتی هلوشاندن دینامیزم بخورتینه بیشن اکتیو بونه بخورتینه دوی تو اکتیو به شورشگرجی دوی تو مجبور بیرنگی اوجی چیت که اساس دواره هیچ تیجی دکه کشن آنجی مثلا ده او هلوستا پاراستینه یا باو بهتر چکم yani ام بیشن اقتدار ولهم دیجی اقتدار سریحلین اف دیجی اقتدار سریحلانین نتنه چکجی yani ام بیشن باوای کی پوزیتیف یعنی باوای کی بربچاف دهندر خود بسینور کری نه نه دهندر خود بسینور کری دما کود جواک ام بیشن بدینامیک خوین هندورین و نگوهره اقتداره که غریب اقتداره که چوت اقتداره که لاواز اقتداره که بیشن
چورس آوادی به اساس temsiliyet او اقتدار Türkiye yani ne em bejin temsiliyet iktidar ke ko em bejin serdema kapitalizme de temsiliyet kapitalizme burjuvazi de ke avcı karakter ke ev temsiliyet ev babaye ki iktidar ke hevgirti esas iktidar ke ez nabejim yani bejin vak hoşuk nabinim le iktidar ke hevhatiye يعني بخور بوي بيردوزير الهفته اللي اقتدارك بوايك دوي بندسيه دي اقتدارك تشورسي اقتدارك كريم كورتي اساس يعني اقتدارك نلهف هاتي بوايك وي اقتدار تمثيل ديك اساس مير يعني يكو اقتدار تيدان اوجي الهمبر و بيجن الشر كل همبر ويتي كرينجي باوايكي شورش جري ها اوجي الجورا خو طبي كي اقتدار تشخص لاواز به اوجي جارنا اقتدار تشخص تشورس به مخالفت الجورا خو يعني شرج الجورا خو تشورس دبي جارنا دشي به هفدو لدي ساجي ويا تمثيل ديك دي برانگی که دی ساجی بیشتر لهمبروی دهمان دمید ده وقت چکیجی یعنی بیشتر کردستان بخوجی ولایت بخوجی تمثیل دیگه اوجی با آوایی که بیشتر بدو کدم با کاراکتر کدم و گوتن کدن جی هم تویا تمثیل دیگه هم بیاجی دپیوه لیو کوگو چکیجی دیگه مثلا دور مروف درباسی پرسوا بی بکو تمثیلیتا سوفیکیسی کو اقتداره مثلا ملکیتی کدوم که اول گور آخر راسته اقتدار بخوجی ملكك اقتدار ملكه يعني تل دمال اقتدار خدي درت كيف تل ملك خدي درت كيف كل بيجن هيمك يبنجهين جي ستونه كبنجهين يا في رومان جي ملكيته اساس يعني كو جالك جياجي او ملكيه درت كيف براستي مثلا كو كتغو سوفيكيسك تمثيليته كجالكي كلاسيك جي اساس كو تمثيليته مثلا ايكونوميه يجي ملكه كلاسيك جدك باويك يعني بيجن دي بزني خو جوهاني وان كيسك ديكه لي كاركي وان جبيرنا يعني بويتشكي اساس دفر ده مثلا چیکه مثلا دیج درکتنا و ملکیت جهیه باویکی چون نه او گوهانه سوفیکیسی که خودیه وان هم بزنه هم جی خودیه و اکو جی دوی استفاده بکن جی او کارکن لی سوفیکیسی چکت که یعنی بوی بجین کیسکی müdahaleyi ve tiştidike o dike mülk راست mesela ser iktidar eke javadike yani ser ve guhani esas guhani bizni iktidar eke javadike yani embejin dema deliye kisidike zarok marok nakhun mesh kezik mezik nakhun mesh nakhun evaya bu khoji esas mütçikedike yani dike ku mirov de ser ve yare كنا أو تاني مثلا هات بيرامز بيجم عثمان جدا ما بحث زاروكات كا خود كده بيجي كباف مدكو كيس به زورا بده بخوديه باجير زورا بده بخوديه باجير له هدو زاروكات يا خود عثمان شكيد بيجي ام كان جرابو مزاني بخوديه باجير هنيا نعم ام نابن ام شقسي زورا بنجي ام نابن خوديه باجير يعني اف خوديتي باواي كي تمثيليات مثلا تشي فيجي جريدان بالنسيما وزريفا ومهاجريان فيجي جريدان كو حتى داويج جو خنا كان خوديه وی باجاری باوکی یعنی دسر دیار دما مروف لید نره کل چند جیه اساس چی کیجی یعنی رخنه و دیتنا که باوکی چی کو ملکیته شبابت کیجی هی درمانی ده اساس لیف ملکیت تشتکی دیجی آراسی مثلا پرساتی بریاوی دیجی که هست و بینو فلان و بیوانت تچلوانو بخسوان کر بویا ویجی مروف دکاری گریدی چاوا یعنی اساس بلکیجی پرسک سرکل بومن دوی رومانه ده پرسک سرکل دواره ملکیت ده و کو سینور ملکیت کیه يعني لكت قد سينوري ملكيتي قد عندنا سينوري ملكيتي ما بستعمل شيء يعني بيجن خودیه باجر گشی به خودیه ولات گشی به خودیه بجن دنیای گشی به ام بجن یک خودیه وی باجاری گشی به ام بجن لنسیبین در باستی به یک خودیه نسیبین گشی به خودیه نسیبین گشی بجی جار ناجی یا خودیه باجاری کی به خودیه ولات کی گشی بجی کسک بجن منارشی که دماکه خودیه باجر گشی به الدور اما بجن گلک جاران مروف دکاره بیا تولره بک يعني حياة جيكي مروت كارة تولر بكي ليه سينور الملكية بيامن دفيا روماني ده نه تشتكي مادي أراست يعني تاني جوه ده درباس كي بي سينوري هلدوشيني يعني ملكية ادي هست دبن مثلا ملك دبن ملكية يعني باوا كي رول بيجن ورب بزانتي تا دجمن متاليك وبيرح دايه هلبا مثلا تدي
بس شابه مثلا مثلا ملكيتي ده جارنا جي هجر مروف الخب وقر ببينه يعني وق بجن از ببينا كان قالك يبر بتشاف بدم ونظام قالك يعني بلوتيانا لو تشتي أزبيجم لي أزبيجم مثلا بجن يعني أول كسك أول دار اللي أول داري ناب ملكيت اللي جارنا شيء الأولدار نركو أول ملكيته هستا مثلا نافبرات مروف أخدا وك ملكي خا دبينه والجور أوجي فورمولات كي يعني دفي بفي رنجي تبكي حياة في رنجي تبكي أنجي بيجن الجور خا بيجن ليتراتورة ماده بيجن فرهنگ ماده كو قالكي بدو بيفك بيجن ولات باريزي ولات باريزي يعني نا هستا بيجن بیرو باوریه لی مروف لید نره که قاد اکیپه و عنی تخوب اکیپه و سینور اکیپه و دبه ملک يعني هناك جي بيجن تكارك بك ملك خواه يعني بأوائل كي ملكيتا هستان ملكيتا بيجن زمين ملكيتا مكان ملكيتا بيجن مثلا دنگ ملكيتا بيوي مروف قناع كير تخوبة كير دقلب إنجية كيدن يعني مثل سينوري في ملكيته بخواه أساس بالكي جي ديسا أم وگرن سري چيروكا بنجهين چيروكا أساس دوه دريد تكليا ما وي چيروكا شاو أساس دكي أساس مثل أف ملكيت ملكيتا كوشتكي ملكيتا بيجن مادي درباس ببه ويا ببهري يعني كوشخواه شخوا اما بيجن هوالكي برسي هناك السروي بيفين في سردما في داويه ام بيجن تشتكي يعني بيجن ين كل دنيا قالي كي دولمنت يعني كل ملكيه يعني تقارير ايرو وقت قارون ام بيجن وان بويا تمثيل بك يعني بيجن اللي تشاد بيجن جبو تورا جواكي در چی کنه بيجن واتساب نزاچه يعني حتى جي كي خديه بون شخوا و همون تشتیمت زانی بون لدما جور در باس دبیم بیشتر پیمانه کردن به مر دخوازی چه که بدی جنوب دبین یعنی ام بحث سوی چه نکن اف پلتفرم یامه یعنی کسی کار به خودیه زانسته و خودیه پلتفرمان و خودیه نزانم چه خودیه هوای خودیه فلان بیوان لچه واد به نه پشتی دما که دما کسینوری و مادیت در باس دکه اساس برین نکنو و دکه ده هشی مروف ده هستین مروف ده جانی مروف ده بیرو باوریا مروف ده اساس هنه کیج اف رومانا بیشن رومانا و پرسی رومانا ملکی و سینوری و ملکیتی اساس یعنی که بلکی جم دکارن بیشن که استکارن بیشم که یاجی هگر از بسر کتبم استکارن بیشم که اف رومان چکت پرسی یعنی سینوری ملکیتی لکی دارید سکنی جوکی داره و دیگره يعني تذكر حتى كي دري بخديه مثلا بخديه باجاركي تو حتى كي دري تذكر بخديه بيجن ولاتك حتى كي دري تذكر بخديه بيجن شكي ياجي سردستن في ولاتي بيجن كولونيالستين في ولاتي حتى كي دري تذكر بخديه ودري يعني هنا كيجي وقت جو راست مثلا ودري او متاليك بونا وان او خاف بونا وان او بيجن دنگ تنه بدنگ ودر بروح بونا و اساس چيكي سينورك الهمبر و ملكيتي يعني تنيب كار بخديه في اخر راست يعني دفي چارچوبه د مرکر هنه کی چیکش بنره يعني الديالوغي او عثمان و خورتين شروان کو حفكي بير تشورت بيفن اللي که حتی جیر بيجي خالي عثمان مقي تيجي بالرافي يعني واجي او دورجي د مرکر بيجي خورتي کو د پرسه عصري خورتاجي خوديه و تاخد فيجن او اساسا او چروکانا هنه کیج او ديالوغانا او چروکانا شو هنه کیج چيكي دك يعني و ملكيه تمثيل دكن يعني هنه كي شرو بزن نقاش دكن راست يعني بلي راسته جبر كو يك چيكي يعني دفي چارچوبه دفي پیوند د یک و تمثيل دكجي عثمانه كو همش زاروكيا خو حتى تشكيجي فاجرجي بويرانجي ويا تمثيل ديك اساس مثلا تشون وفاجري راست دي تشكي ديجي يعني دي رومان دنجي دي افايا هي يعني دي بيشنغا صورت اندجي هي دي
شبك شيزوفرين دجي هي او تشون وفجر تشا فورمولا دبي فورمولاسيون كي تشا هي جو كيدري ديس بيد بي تشون هي ان فجر هي ان تون هي او تشون راس وانا هنا كي تشك دبن وكب تشف جري ددن راس مثلا فجر عثمان جي راس وقتكو جوان تشكي جد بيجي مثلا بيجن كنجي تشو تشقسي تشو تشا تشما فجريا اف برسانا بخوجي تكليا وي او تشكي وي ملكيه جينكي تكليا هستان اساس يعني ملكيتها هستان باوايكي امبيجن بفداتين حتى امبيجن ملكيتها كيلو باوايكي امبيجن ايديولوژیک مروف لبن اره باوايكي بيرودوزي مروف لبن اره كو زانس شي دي سردم ده هناكي جي وك ملك ديديتن يعني كو ملكك جالكي تشيكن يعني حتى جي كي تي مثلا يعني نهاهات بيرامه امبيجن يعني تشتنجهين تام وكو حتى راديك ملكن يعني اما بيجن تشتكي با افرين برهمك با افرين بشتي چند سالا بي كم بيجن ياجي ين افرينر بمرو بي بشتي وك باتنت هفته سالي بشتي هفته سالي دي تشيك ملك هركسي باوایک یا جناب ملک جملک بونه در دکه باوایکی حتی یک کوچاب دکن بهتر خودی دبن ملک بیشن چما افج اساس فرمولاسیونه که ملک بونه یعنی مثل ملکیتی چا فرمولاسیونه که ملکیتی یک ویا چاب دکن اما بیشن دبن خودیه و دبن خودی ملک لی اکو افران دی جبر کو دی ساهین جالیه هست و چکه ویه لی اما بیشن یک تشتکی بكي تشتكي بافرينه يعني بيجن veya بافرينه بيجن تكنولوجيا كي بافرينه حتى يتكار مثلا بيج نبي وان نبي تشتركي وان بيجي بمينه يعني ملكيت اويال غورا خصاص كي لي افيا تشتكيدن لي جار ناجي ما بيجن نتوين كو بيجن برانيجي يعني ين kolonyal و kolonyalist تجارنا سينور veya geleki mesela döbhürinin evjidi be perskireke mesela geleki xurt ku dikare gelek tiştahil veşine yani. تشتكي دوية زي بيجمية انها يعني في رومانا جنافيج ديار دري فكري به انه حاشاش فاجرن وبدور اجي شخا دري تيغرتن يعني اواجي تشيك يعني وك انجام يعني وك انجام مرکاره و بناوک لی انجامک و پشتی و تشنی نینی بین جیمرد بینه يعني ترجیح کاری تکریه تدریل داویه وکری نشتی وقتا کو ظریفا هری داوی تدری لی تیگرتن بله او چاوایجی يعني بنکی آراست مثلا بگشتی دم امروز لبناره هم جبو ظریفا بلکی جی دری تیگرتن يعني جبر كو ظريفة حاجة كي بين يك جي ويل دريه ظريفة يعني ويد دريه فكري به هم جي دريه مثلا كولان جي فكري به دريه باجير جي فكري به دريه في ولاتي جي فكري به يعني شخو مثلا نفكري به هناك ويدري فك وهنا كل وشينن وبيدري وهنا كي بيدري بشكينن يعني جارنا جي مثلا تي دي رومان دم بيجن هنجي دري فكرين هنجي جي خلقن او دنجي خلق او مثلا خلق عندنا ويدري جارنا جي دنجن زنگاري دينن جارنا جي مثلا دنجي مروفا ودنجي هسني دغه تبلهف دبه يعني باوايكي اللي مثلا او دري ياجي مروف تكاربيج داويا داويده دري جي ظريف ارتيغرتن ان دري جي سردمك ارتيغرتن ان مثلا او دريه تيغرتن ويتشاوا وب هناك باوايكي دن وبي دريفكن يعني هناك بوياف وديسا اوجي باتموسفيرا رومانيجي شي اساس جريدا يجي ل مثلا تشاوا يعني قرتنا دري وجاليه كده بيجن دما زرقا دبيجي دما بحثا شر وسركفتن وامجي بيجن دما وسردما شر تكرن بيجن زرقاجي شكت بيجي جبو شر يعني برخد اراس مثلا نب اوايكي اشكرجي يعني دما دبيجن ادي مثلا نزیکه سرکفتن تقاس کسی کار پیشیا ویا بگره زرگالوی چیکش بیچه شوانشتالیک دی بیچه اساس يعني او بخوجي مثلا چیکه که صورتی کی و اتمسفری باوایکی گرتنا دری جی کو نجبر چیکه جی بنکی جبر بيجن تشتين دروين کو دری باوایکی تگرتن گلک تشی رنگی دیگهن جمع و كم زيادة أتموسفيرا رومانية يجي أنجاما رومانية يجي قناعة
سردمکی هنکی فرمولت کد بیش از پرسکه بکن پرسک داوی بکن برای به انجام بفه یعنی نه جبو آواکرنا رومانه که تشتک تگوت یعنی وی پنجش میکرد نویسم جبری وی بلکی به چند سالات چیروک دمیجی مدروته و از لهنگا شاد میجی خود دمرونشتن کیم زده وان دپیوم و تشتک ایان ایکو پی دیویام بوان هب از وان هل دبجرم بدو پشتی کرونشتن وانا از پشتی وی دست بنویس کم دنویسم بريت رومانه که بنویسی یعنی وقت خواندن قد آماده کاریات کی پیدویتا پیچ هده بیانا هگر يعني بيجن تشتك يعني تيجهك هبه يعني جبو في رومان از بيجن بيجن تيجهك هبه جبو فورمولاسيون او تيجه كو شاشي هنا كي تيتشينه بشاشي انجلي كي مادي تيتشينه يعني جبر كو نويسكارن بيجن تشتكي دس نشان ديك الغورا خو يعني زانينه كي دبيج اساس يعني او زانينا كو بيجن دبكوش سدي سد ياجي دبكوش بني و شاش بيجي يعني بيجن تشتكي دزانه تشتكي فورمولات كان بيجن تكلي انجلي كي سوسيولوجي كان بيجن دو ادري تكلي كي تكليان سردمين هنا تكلي بيجن زمين شيروفات كي بيجن زمين بينانسات كي بيجن زمين كاركتريزات كي يعني دما كنت قارب الزمان كاركتريزه بك هگر تلگوری چی به زمان كاركتريزه کی تلگوری زانی ناخذ زمان كاركتريزه کی اللي هگر بيجن تكليات و زمان قلس به وقت نفيس كارم بيجن وقت رفان عميدا تكليا من زمان قلس به از كارم زمان فرمولات كم از كارم زمان شيروفات كم از شوا زمان كاركتريزه بكم يعني هل بجبو ويا مروف هگر سپیدویه پی بینم از دخوینم لجار ناجری مثلا دی رومان نه چکی درد که مثلا وقت سرنجام آویم بیشن یا چی روک آوی یعنی رومانن بریا ویا هیل دشمد هبون هین رونن نشتن يعني بیش حتی بریا شبک شیزوفرن جی رومانی که هبون يعني بیشن از بنویسم بیاد بیش چیکاری هناکایی که مزده دیارجی لهرونه نشتی يعني بیشن کاراکترین و دری و تشتی از خوندن دیویز بکم هبه زمان وان هی يعني بیشن هگر زمان دری وکری بهلن و حج حجک وگر رونه نشتا من رومان نکاری رومان دسپینت کرد نویسی هگر زمان نه حتی يعني یا جنب بیشن شبک شیزوفرن زمان وی هی باویک زمان هر برهمه راست مثلا يعني بیشن زمان نتشتك بروحو در يعني ديك بجن زاروكك خور دمات بيوي وبزاروكك دروي خورت بيوي نه همان چيكي هسته نه همان زمانه جي ياجي اما بجن وقت ما مستيكي تو درسي بزن تشتكي و بيجي درسي و بيجي زمانك زمانه کی گله کی بلکی جارناجی ستاتیک زمانه کی چک لجارناجی زمانه کی دینامیک مجبور کارتین زمانه کی بیشتر شیزوفرنیک تو کارتین زمانه کی سوسیولوژیک تو کارتین زمان پارامتری ویژی هنال گورا خو یعنی بیشتر زمانه کی تو رومانه کی دیروکی بنویسی تی چاب کی یعنی بیشتر کتنی زمانه تی حشک یک کت دو زاوید کی و تو نهر چکب کتنی او زمان هبین او پی و بن تنی گاز بیشتر ولا پیوان از بین جم هوا به هواک جبین جم هوا به روپل و ببین پاراگراف و در کفن و یچروک به ناوی يعني الجوريمن كاركتر انت يك بيك زماني وان هنا يعني بيجن عثمان دفي رومانه ياجي ظريفه بيجن هك ظريفه حتى بود راده امروف بيت زانه كو اساس باواكي باريكي مثلا سر هم كوبيا دياخو و هم جي او بيواجويا كبديا خارجيا و جور و تشتي كب اوايك بنهشي خود كو بيجن رخنين كدكر ياجي ديتنين كدكر چ جور ستندي چ لبار كري بو زليفا با ياجي عثمان تولید نرش خوب چکید که یعنی از دبیجد نافبرا دی و باوی خود دوی چکیده دوی والهیه دی اساس جی کج هف ودگریان جور مزن بومیه جبر کد بیجی باو از نه باویم جز نه دیاخو مجاراست مثلا دما ویا یعنی زاروکا وقتا ویا ببینه اجبر کو چما ام بجن جاناجه تشتن گله که شیروان گله که خورد کله اوایاد شکید جه هد زاروکیا خود دما باو بریوان دید تاوی بریوان دید سبه کد بیجی کی سبه کی زورا با خودی باجر کو تی در داخل کنا خودی باجر هی کو ویاد بیجیش خود رومانه دی رومان دی خوش بیجی لخوش میکرته اوایاد شد که هلوستا عثمان در داخل عثمان در داخل چت که دکه که عثمان ادی نه سبه راب در کوین او باجر عثمان دبه شوی
Osman derdikeve çikel ber qubur el şeved nere edi zarokat ya xwedî jî lê piştî vedgerina sebînê dîsa jî derdikeve boya qubur el derdikeve serxenî dîsal lê şeved nere edi şev jêr dibe tiştekî din yani şev ev ji xwe çi kategori çik em bijin mesela karakterize kirna peyvê bixwe bi çiki zemên bixwe yani êdî şev jêr tiştekî din ro tiştekî din bawek yani ji bo heta avana rûnin pêdiviya me helbet bi çavdêriya heye pêdiviya me xwendinê heye pêdiviya me dengan heye deng yan eger dengê mesela zerga ez tu nebînî tu nikare zext jî bike arast yani carna jê divê nivîskar li deng jî bikare yani ne tenê peyvên em bêjin ne tenê peyvê Osman dengê Osman jî divê tu bigere dengê Zerîfa jî divê tu bigere em bêjin tu li dengê wan xortan jî bigere ya jî tu li dengê em bêjin serdestan jî bibînî diyalog jî heman tişt diyalog jî gelekî şêrîn û serkeftî bûn tê de ku tişkî tu bivêjî yani êm bi rastî neman ku ête jî tişkî tu bivêjî nema bi malata ava malata ava gelekî kêfxweş bûm em bi pirsê te jî ez hêvîdarim ku hinekî jî ev rewş ji holê rabe û em bikaribin werê bi pirs û bersivan hinekî bi xwîneran jî bên rûbirû bên ez hinekî din dixwazim werê ku hem rexne êrîş dîtina vê romanê hinekî din werê mesela zîdî bimîne arast bi hêviya êdî xebatên rojên xweş مالتا و ساعتات خوش و کلمات تمتر به يعني هاد النافي صعبات هذا ما هناك عشرتين وانشتاني دميجيت هذا از ايدي وانا وك برنامه خوياي ميجيت تجابه وبرهمني نوجي در كفن ور خوياي يعني أراست هنا سيشار تكيندن يعني كاز لسرت دي برونيم بفكرم بيجن تشتنان برونشكرم بدم اللي حتى أو هنا كي شكام أو حتى كورونني از دست بيناكم يعني عم بيسي مثلا هناك جي برهمك جي هي هناك اوج گشت تمام اللي جبو زماني از نزانم هنا زي شخص اللي هي وي زماني بم يعني حتى او زمان دركه جبو من بيجن يجبر كل زمانك شروع بيجن طرزك جهي جبو بيجي دوز وي زماني زفت بكم حتى او زمان كا چند سال در باس بيه چند سال ديجي سر در باس بزل بنده بم يعني سركفتي به صعب الله ها وتر صعب